ଆସିଛି। ଆରେ କିଏ ସେ ତୁ? ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନ ମାଲ। ଆରେ କୋଉଠି ପାଇଲୁ? ଏଟା କଣ? ଗୋଲ୍ଡ ମଗ। ଆହା ଓହୋ शांते मद पानी हो बाबू सारी लसीना मद पानी हो शांते आमे हरिजन देउना मन जानी सरकार करंती मना मद पानी शांते तते तो जानी हंती किए कहलु टिके जिलिमा आज्ञा तू किए मु किए हां मु सोनिया नायक अरे ऊपर सारे सोनिया नायक आज्ञा शांते अरे तोर कोन देखा दर्शन नथिला को जाइदिरु की शांते हां मु बरे 6 मासला कोलिकता तू कोलिकता जाइदिरु आज्ञा शांते अरे सेठी की काम करथुलु सेठे कहले बुझी पारिबे हां कह बुझिबा आपण जानि छंती कह देखि छंती कहूनु देखि छंती 7 महला कोठा हां 7 महला कोठा एठी हां तापर एठी 8 महला अच्छा ता पाखरे 9 ता पाखरे 10 हां ता पछ बटे हां हमर तो रजा काम ये छोटो घर अछि छोटिया घर हां को छोटिया घर सेई घर रे जो छोटिया घर अछि पछबडु ओ सेटा सेठी काम होउ आगे आगे तार लाठी से बागा बागा लाठी सोला को बाडे बोला कोन शांते अरे सेटा की काम केते लोक बसी छंती अरे समस्त घरे जो घर परे जो छोटिया घरटा था एटा लाठी ना नहीं सेटा सेई सभा मध्य कहबा से कथा कहनु एटा लाज लागेनी हम ताले तोर एटा हला राजा काम हमर एटा रजा काम केति काम करथुनु कहलु केमिति काम कहबी हां बा हातरे गोटे बालुटी अच्छा डाण हातरे गोटे डुंका अच्छा थाई थाई से कथा डाइरेक्ट खोली कहबु लाठी सफा करथुली कहू रजा काम एंते कहबी सभा मध्य रे अरे पुआ आज्ञा तू तो कलिकता जाकी रहिलु आज्ञा वर्तमान हम गाँ रे सेवा केमि देबो कहलु आम गारे हां आम गारे कोन हैछि की अरे हम गाँ को आज दंड पाठ बेत विजय करछंदी कोन कहले दंड पाठ बेत विजय करछंदी दंड छोड़ा मदरा पकई देकी गला दंड अरे दंड पाठ बेत विजय करछंदी दंड बात बेत हां हां राजू हारे अरे हुलास माणा को दुआठी आज दंड यात्रा हबो कोन कहू छ हां तेणु गाँ रास्ता घाट पोखरी हाट के सफा हबो कहलु हां शांते हां मु तो गली कुली कथा अच्छा मो स्त्री की टिके डाकी दो ना तो स्त्री डाकिबा आज्ञा ता ना को ता ना हां मौली वो मल्ली बो ह डाकुन तू डाके आपण डाकिले हबनी मु डाकिबी डाकी दो ना अरे तो जिनिसटा मु डाकिले तू खराब हेबनी नाही करबी आपण जेतले हम गाँर हौ तार से ठिया हो मु डाकुची आज्ञा ता ना कोन कहलु मल्ली वो मल्ली बो बागे की टिके डाकिबो हइलो ए मल्ली बो ए मल्ली बो सोना सोना अरे बाड़े बुना कोन शांते हां से कोन तम माइपो ना भारीजा ना कोन हला की आ कोन एत डाकुछ हइलो अरे तुमको आ सम्मान केन दबु टिके सम्मान देगी डाकंतनी हये टिके सॉरी ए पो तो मालूम तू डाके हम डाके दरकार नहीं मु डाकिबी हां हां तू डाके डाकिबी तो हां मल्ली बहु हली हली सभा को आलो मल्ली बहु हली हली मल्ली बाबा डाकी डाकी हेला हाली आलो मल्ली बहु हली हली आइला आइला मोर फ्यूज उड़ी गला अरे आइला
ଆରେ ସିଏ ଅଛି ଯେ ଆସିବ ସେ ମରିଗଲା ନା କଣ କେଜାଣି। ଆରେ ତୁ ଗଲା ଦିନ ସେ କଣ ଆମ ଗାଁ ସେବା କରୁଛି? ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମ ଗାଁ ସେବା କରୁନି। ଆଉ ଗାଁ ସେବା କରୁଛି? ଆରେ ସିଏ ଏ ଟୋକା ହାତରେ ସେ ଟୋକା ହାତରେ ବୁଲୁଛି। କଣ କହିଲ? ଆଜି ମିଟୁ ମହାରଣା ସାଥିରେ ସେ ଯାଇଛି ପାର୍କକୁ। ଶାନ୍ତେ ସେଇଟା ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ। ସେ ଶରଣରୁ ତ ଆଣିଛି, ଆହୁରି ପୁଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନବ। ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖ କାଳେ ଆସିବନି, ଘରେ ଥିବେ କଣ ଦେଖିଲୁ? ଘରେ ଥବ। ଦେଖ ଦେଖ ଘରେ କାଳେ ଆସିବନି। ହଁ 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 ହଁ। ସବୁଆଡେ ବୁଲିଗଲେ। କାଉଁରୀ ପଠାଣ ସାହି, ହାଡ଼ ପଠାଣ ସାହି, ସେପଟ ଟାଙ୍ଗି ସାହି, ତିନିଟା ସାହି ବୁଲିଗଲି। ତୁ ଘର ଦେଖିଲୁ? ଘରକୁ ଗଲି। କଣ ଦେଖିଲୁ? ଶାନ୍ତେ ମୁଁ ତ ମେଲା କରିକି ଯାଇଥିଲି, ଆଇଲା ବେଳକୁ କଣ ଏଡେ ବଡ ତାଲା ପଡିଛି। ତୋ ଘରେ ତାଲା ପଡିଛି? ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହୁନି ସେ ପୁରା ମୁଁ ଦେଖି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମିଟୁକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ପାର୍କକୁ। ହଉ ତାହେଲେ ଶାନ୍ତେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଜାଣିଛ କି? ଗୋଟେ କାମ କର। ଆଜ୍ଞା। ଏ ଯୋଉ ତାଲା ପକେଇକି ଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା, ସେ ତାଲାଟାକୁ ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେ, ଯାଇ ଘର ଭିତରେ। ସେ ମିଟୁ ଯାଇକି ଆମ ଦୁଆରେ ଆଉ ବାଲା କରିବନି ନା? ସିଏ ଗୋଟେ ଆମେ ଅଛୁ ପରା। ତମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି। ହଁ ତୁ ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଭାଙ୍ଗିଲି। ଆରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଶାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲି। ଭିତର ପଟୁ କିଳା ଦେଇକି ଆସୁଛି, ସାଲି ଭାଇ କିନା ଆଜି ଆସୁ, ତାର ଦିନେକୁ ମୋର ଦିନେ। डबा अंटा तले गुड़ा डबा घाटा दीपा टिके रेंसी डबा खाना खैनी काहाको मु प्रेम करिनी एटी खैनी गुंडी मो भैतर सुकिला गांडी आसई गो हरि जनर मणि शुणी डकरा पड़ी गो तुछा डकरा पड़ी के जानी गो हरि जनर मणि शुणी कांत मोर अगुण रहे अगुण कि जोगे धरिली कर मुकी जोगे धरिली कर कांदी कांदी दिन सरी
କାନ୍ଦି ଦିନ ସରି ଗଲାଣି ଗୋ ହରି ଚନର ମଣି ଏଇଠି ଶାନ୍ତେ ଶାନ୍ତେ ବା ଏଇଠି ଟିକେ କଲି ଶାନ୍ତେ କଣ କଲୁ ଶାନ୍ତେ ଜୁହାରେ ଶାନ୍ତେ ଶାନ୍ତେ କରୁଛି ହଉ 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 ହଲୋ ଝିଅ ମୁଁ ତ ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବି କିଏ କହିଲୁ ଶାନ୍ତେ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ନା ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ପରା ସେଇ ହଲ ହଲି ଆଲୋ ଭଲ ହଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସନା ନାୟକ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତେ ଆଉ ତୋ ଚେହେରା ବଦଳି ଯାଇଛି ଆଉ ଶାନ୍ତେ ଝିଅ ତୁ କୁଆ ଯାଇଥିଲେ ଏଇନୁ ଶାନ୍ତେ ଯାଇଥିଲି ପରା ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଆଣିବାକୁ କୋଉଠି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଶାନ୍ତେ ଭାରି ଗହଳି ହେ ଶାନ୍ତେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଲି ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବିଟୁ ସାଥିରେ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲୁ ଶାନ୍ତେ ଆମେ ଟିକେ କୋଟଗଡ ପାର୍କ ଯାଇଥିଲୁ ଝିଅ କଣ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ସନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ତତେ ଘର ଆଡେ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛି ଶାନ୍ତେ ହଁ ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ସତ ମିଛ କହୁଛି ଶାନ୍ତେ ଏ ବାଡି ଖିଆ ମଦ ପିଇଛି ନା ନାଇଁ ହେ ପିଇଛି ଟଳ ଟଳ ହଉଥିଲା ଆଉ ତାହେଲେ ଶାନ୍ତେ ତୁ ଯା ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ଘର ଆଡେ ଘର ଯାଉଛି କାଳେ ଘରେ ପଡିଥିବେ କଣ ଘରକୁ ଦେଖି କରୁଥିବ ଦଉଛି